Hello, future criminologists! I am Lynn Grace M. Ortiza, together with Mary Kay N. Ponce, a second-year BS Criminology student of STI West Negros University. We will be your lecturer for the topic entitled Fingerprint Identification, Backgrounds, Concepts, Principles, and Techniques. So, I hope you are ready with your Day 3 Senior High School Work Immersion Training. I encourage everyone to please listen, take down notes, pay attention, and prepare some questions to be answered later. Fingerprint. Do you know where we use our fingerprint and how important it is? If we check it, it is just tiny and we can't even notice it. But it is very essential and useful in personal identification. The criminal investigation, we have the so-called 3 tools or 3 I's, namely, number 1, information, number 2, interview or interrogation, and number 3, 4, instrumentation. The dactyloscopy will fall under instrumentation, or in criminology, we call it criminalistics. Criminalistics is a scope of criminology education that deals with the examination of physical evidences such as the fingerprint recovered from crime scene, known as the latent prints and known prints of the suspect, in order to look for a possible match-up. There are a lot of criticism in history questioning the reliability and accuracy of fingerprint as method of identifying the person. It is proven by researchers and scientists that friction ridges that's in our fingers, which forms our fingerprints, are permanent throughout life. It doesn't have duplicate with the other person and it cannot be forged. Aside from that, it is also considered as the cheapest type of personal identification technique. Alright, let's continue our discussion with the word dactyloscopy. As you can see in our PowerPoint presentation or in the picture, that is the fingerprint being examined. And by examining the fingerprint, you will know every detail of it. Miski ang mga simple or ang mga gagmay lang nga details ng fingerprint, mabal-ana siya through examination. So nakita niyo man sa picture, no? May ara lain-lain nga patterns ang lines. May ara nagapabilog, may ara nga may ang iya nga gapa-circle, may ara man nga duga gapa-Y, may ara gani duga pa X, no? Kag may ara man nga naga-end na ang iya nga linya. May ga-end, may ara nga daw dot-dot lang. No, lantawan niyo man pala inyong mga kamot. Lain-lain ang movement sang line. May nagapakadto di, may nga nagapababaw lang, or makita niyo sa kahoy, no, daw branches sa sang kahoy. So, that would be discussed later. Mabalaan niyo pag na more later. You will know the basic in examining fingerprint such as different patterns. So, may lain-lain nga patterns, may man techniques, different techniques kung paano may examined, and many more. So, let's know the definition of dactyloscopy. Ano gid pala ang ginatawag nga dactyloscopy? Dactyloscopy is defined as the science of fingerprint. It derives from the word dactyl, which means finger, and scopian, which means to examine. In simple terms, dactyloscopy is the scientific study and examination of fingerprints. Sa nahambal ko na kagina, no, ang dactyloscopy is under criminalistics, which is designed for the purpose of, tandaan nyo ni, number 1, criminal identification. Number 2, for registration, and number 3, for investigation. Sa liwat, dactyloscopy is under criminalistics, which is designed for the purpose of, number 1, criminal
identification. Number 2 for tawag nga registration. Number 3 for investigation. There are different crimes nga kakatabo, no? Kag sa different crimes, sa crime scene, sa pag-investigate, may ara makita nga fingerprint. Sa further nga investigation, may ara ka man suspect. So, ang suspect, kuhaan mo sa fingerprint, kag sa crime scene man, may ara ka man da fingerprint ka nakwa, imo na siya i-examine. Pag-examine mo, balaan mo na da kung ang ilang fingerprint mag-match or hindi. Kung mag-match gani, abot sing ganon, siya gito ang, kung robbery ang crime na natabo, siya gito ang nangawat. Kung ano pa nga, sample kung murder, din sa sundang, may nabilin dito nga fingerprint, dito mabalaan man nga, siya ang nang patay. Or hindi gani, kung hindi mag-match, di isa lang imo nga suspect, hindi siya amo ang nagpatay or ang nangawat. Pero, kung ang fingerprints ng suspect, kag sa crime scene nga nakwa, is mag-match, sure gina nga siya nangawat. Pero, may ramen instances nga, may ara pagid kakakita nga iban nga fingerprint. So, ibig sabihin, hindi lang isa ang naghimo sang crime, kundi may upod siya, either duwa sila or damo sila. Depende Japon sa fingerprint nga makwa or ma-examine. So, ang pamangkot sino bala ang gusto maging examiner sa inyo sa ulihis ang fingerprint? Or sino mag-ubra sa NBI? Nakita niyo na sa mga soko, no? Sa pag-examine sa crime scene. May ara may ka-photographer, may ara sa balistician, sa mga balabala na may ara man sa fingerprint. So, you will answer that later. After matapos ang atong discussion, kay for sure, damo pa kamo sing ma-encounter or may matun-an kung mamati ka mo dira kag mag-focus. Kay kis-alang nino opportunity kini nga dako. Maka-learn ka mo. Kay I know maging future criminologist ka mo. Kabay sa STI, no? Sa STI ka mo mag-eskwela, kinami gid. So, pamati, focus gid, kag sa nambal, liwat kagina, prepare ka mo sa question sa hindi nyo maintindihan kay pagasabton ta na karon. Okay? So, again, I have question nga dapat ninyo sabton. What is something that you always have with you and that you always leave behind? Anong may ara sa imo permi mo lang kakabilin-bilin, no? Ano na ayhan? So, that would be your fingerprint. Aring answer mo, ari sa dalom. Fingerprint, ang may ara ka, nga permi mo lang kakabilin-bilin. So, ano ayhan naman niya ang fingerprint? After knowing what is dactyloscopy, let's know naman what is fingerprint. So, fingerprints is defined as the reproduction of the friction ridges, the fingers, and thumbs on the porous and non-porous surfaces of an object. So in leaving an impression, an outline of the ridges is transferred and duplicated by oil, sweat, and other substances on the object handle. So in its narrow sense, it is an impression left by the friction ridges of a human finger. So first, let's know what is friction ridges or ang ridges. So, this will be the macro and micro photography of fingerprints. No? So, makita naman, no? Ang black lines or ang kaulbo ni siya, ang kaulbo na bala, muna siya ang ginatawag nga ridges. Ang black lines niyo. Ngayon, ang white canal or ang kalog-kalog ni nga puti, ang galuhob niyo, amo naman na siya ginatawag nga furrows. So, after knowing what is ridges and furrows, let's go back kung ano gid ang fingerprints. So, sa nahambal to kagina, no? Impression left by the friction ridges of a human finger. So, ang fingerprints is amuna siya ang gakakita ta. No, kung iyan tabla example, may makaptan tabi nga kung ano inyo nga cellphone. Tapos, ibutang nyo da inyo nga
fingers sa inyo nga cellphone, may makita kamo nga may mga lines, amo na sa ang ridges nga formation tungod sa oil, sweat, or other substances nga may ara kita nga amo na sa nagka-create. So lain diyan no sa aton din no, wala sing amo na iya. Sa aton lang nga iban nga parts ng skin, wala amo na iya. Sa aton nga feet, kag sa aton nga fingers is may ara ni sang ridges nga ginatawag. So, ang fingerprints is makita sa mga butang nga gakakaptan, gaka-atandugan naton or ginagrab naton. So amo na nga ginasiling nga nang you always left behind. No, kay hindi taman napaktan, makawit lang ta dibiho, may mahikap lang tada, nakabilin gali ang aton nga fingerprints. So, again, our fingerprints can be seen in anything that we touch, grab, or hold because sang oil, sweat, or other substances nga aton kakauyatan. So, makita na sa mga object nga smooth, rough, no? So, according or in www.healthresearchfunding.org, the author of the article says that your fingerprints are a way to prove that you are who you say you are. So, ang aton nga fingerprint kuno, amo ni siya ang makaprove kung sino kita. Miski gina-i-deny ta pa, islan ta pangalan ta, or nalipat ta, pero ang aton nga fingerprint, amo ni ang maghambal kung sino kita. Or it simply means ang aton nga fingerprint, amo ni ang pinakanami nga uri sa pagkilala sa aton or ma-identify kita or identification. Kung siya ginagamit niya ni naton sa mga ID, sa passport, sa mga travel ta, sa pagkuha sa police clearance no ginagamitan inapangayuan man ta sa aton nga fingerprint or even sa biometric. Or mag-vote ta bala, ang aton nga fingerprint is ginagamit man. Or it is used as a security passcode. Nag-high-tech sa mga salakyan, sa mga event, sa mga doors, no? Sa movie, makita nyo na, ginaano lang ilang nga kamot or ang fingerprints. Even sa aton yung mga cellphone, may ara na sing fingerprints na lang ibutang mo. Kung ang imo nga fingerprints naka-register na sa imo cellphone, kagula na sa iban nga naka-register da, hindi na pwede mabukad sa iban o ma-open. Kay tungod, ya miski tanan pa na nga fingerprints ya, tanan sa iyang fingertips, ibutang ida sa fingerprint sa imo cellphone, hindi kina ma-open. Kay wala sing pareho nga fingerprints no. Mabalaan niyo na later sa principle sa fingerprint. So, ang aton nga fingerprints is amo ni ang pinakanami nga uri para makilala kita or ma-identify kita kung sino kita. Alright? So, that would be the definition of fingerprints and how important it is. But, do you wonder how our fingerprints develop? Ka-question man ka mo bala, nga ana ka mo niya akong fingerprints ya, kay Juan de la Cruz sila inhaw. Kung akong diya to kabilog-bilog. Ang kay migo ko ya, lain manihaw. So, there are variables in development of our fingerprints. There are factors that influence ridge formation. Number 1, genetic makeup. Number 2, location of the fetus in the womb. Number 3, flow of the amniotic fluid. And number 4, length of the umbilical cord. Paagi sa ang ato ni nga fingerprints ni sa genetic makeup ko ang mama magpapatabi example is art dapat ikaw ang bata is art man pero lain-lain may ara gina difference sa Japon. So example kung ikaw nga bata kung duwa ka kung bata kag ni bata kag ni mama kag ni papa mo tungod kido pero may ka lang wala ina sa pa ay lantawa ko ang imo nga fingerprints nila
may difference. Example, kung R kag loop si mama, more kag si papa, dapat ikaw either arc or loop man. So, ang the rest will be is explainable by science. So, friction ridges develop while we are in our mother's womb. These patterns are unique even among identical twins. No, dira pagid makita naton nga sa paggiho-giho mo da sa ara ka sa ginagong angkan or sa imo mother's womb, sa paggiho-giho mo da sa giho-giho sa bata ka, dira nga nag-amo na ang formation pagid. So, kung hindi ka man kabalo mag-drawing, hindi ka tanda sa mga colors na, you are still an artist because nag-amo na ang imo nga fingerprints tungod nga movement mo man na sa isang ara ka sa tinagong angkan or sa mother's womb. Now, let's proceed to the basic principle of fingerprints or the three dogmatic principle of fingerprints. We will know the reason why fingerprint is part of our study. Why is it important in every person? And why is it acceptable as an evidence or an identification? For the first principle of fingerprint, the principle of individuality. A fingerprint is an individual characteristic and no two fingers are found to have identical ridge patterns. So, tagsa-tagsa sa aton may lain-lain nga fingerprint. Miski pangitaon ni pa sa bilog nga purok or barangay ninyo, wala agid may makita nga pareho patterns or pareho fingerprint sa imo. Miski magkadugo, miski mag-iloy, magtatay, mag-utod, magkasen kamo, wala gid may makita nga pareho sa imo sa fingerprint. Miski identical or kapid. Tula, no? So, makita na ni lang sa tunga, oh. Parehos gid itsura. No? Makita niyo, no? Kamay, ang ilang features, physical features is almost the same. Pero, nabalaan gali nga lain-lain sila nga tao. Ini si Will West kag si William West. Naghimo sang crime si Will West hag didto further nga investigation nagambal ang mga jailer nga si Will West ni kapila naman ni maghimo crime, repeat offender naman ni. So, dito nagamba si Will West, wala sa nang sugot kay nabalaan niya man hindi siya repeat offender mo. Natingala siya, wala mo kunin kahimo nga na repeat offender na kuhaw. Dito nabalaan nga si William West gali ang naghimo sa ito nga crime. So, dito nabalaan, paagi sa fingerprint nga lain gali si William West gali ang nagkumparan sa una crime, sa ikaduwa naman niya si Will West. So, paagi sa fingerprint, dito nabalaan nga lain-lain gali nga tawo ang nag-ubra sang crime. Hindi isa lang. Hindi si Will West, kundi si Lagid nga duwa. So, kung basihan ta lang ang itsura, pwede gid magsala. Pero kung sa fingerprint ang basihan ta, hindi kita magsala. So, that is the principle of individuality. Kay Francis Dalton, sa iyang study, hambal niya 1 out of 65 billion nga tawo dira may possible or almost the same nga fingerprint. So, means siya po impossible. Ikadiin na to ay hana 65 billion nga tawo nga pwede mo makapareho sa fingerprint. For the second principle, the principle of permanency. This principle states that a person's fingerprints remain essentially unchanged throughout their lifetime.
So, ang aton kuno nga fingerprint is wala nagabago. Sana all. No? Ang aton nga fingerprint, once fully na-develop na siya, 3 to 6 months or 4 months, wala na siya nagabago. Hasta nga mapatay kita ag madunot. Amo siya ginatawag nga womb to tomb or life to death. So, there are some studies nga gintry nila kung tuod kibla ang fingerprint ng wala nagabago. Number 1, si John Welker. So, ginprint niya una-una ang iyang fingerprint kag pagka another 47 years, ginprint man iya luwat nga fingerprint. Kag dito nabalaan nga ang iyang fingerprint wala gid nag change. Amo man Japon. Kung ano to ang unay nga pagkuha, ang kinalabasan sa after 47 years nga pagkuha liwat ang kinalabasan amo man Japon. So that is the principle of permanency. Another person nga nagtry hiya nga bag-uhon ang iya nga fingerprint or dulaon. Siya ni si John Delinger or pinaka wanted sa una nga kriminal. So, ang ginimo niya is king gamitan niya sing corrosive acid ang iya kamot para kuno nga madula ang pattern sa aton fingerprints. Pero pilahan lang ka bulan nagbalik Japon ang iya nga fingerprints. So, miski ano mo unta, lang labot kung ang pinaka ginasuguran sa fingerprint ay ipalukit na nada o ipautod ng kamuta para madula lang fingerprint ta. Or genetic na ganyang wala ka fingerprint, di amo na iyang ginasiling nga hindi siya permanent. Okay? Let's proceed for the question, can fingerprints be erased permanently? No, sa nabalaan ta ang meaning, ang principle, kag background sang fingerprint. So, ano imo nga sabat kung ang fingerprints ta ma-erase bala permanently? So, the answer would be yes. No? Kaya diba ang aton nga fingerprints can be seen or can be found sa mga object nga gakakaptan ta or gakaka-touch, gina-grab ta bala. So, kung i-reason, example, nagtape ko di. May fingerprint na ko da. So, ma-erase lang siya permanent kung panason sa. Yes, fingerprints can be erased permanently. So, erasure of papillary ridges can be achieved in variety of ways, including simply burning the fingertips. So diri naman niya nga pwede ta siya is nang ma-erase. So, corrosive acid to kagina no kay John Delinger using acids and advanced techniques such as plastic surgery. So gusto mo ya kay padula mo imo pa-erase mo imo nga fingerprints, mabayad ka dako. Pilaihan na magbabayad sa plastic surgery no. Muna. So, once again, si John Delinger burned his fingers with acid, but prints taken during a previous arrest and upon death still exhibited almost complete relation to one another. No? Ara, Japon. Kaya kung ipa-erase mo na, ang pag-develop niya, same man Japon. Mabalik gina sa Japon kung ano na daang na-form na daan. So, that would be the second principle, principle of permanency. Again, number 1 principle would be principle of individuality. Number 2, principle of permanency. Let's proceed to the last principle or the third principle.
which is the principle of infallibility. That fingerprint is a reliable means of personal identification and all courts accept and adopt fingerprints as a means of personal identification. So, tungod kay tagsa-tagsa sa aton lain-lain ni fingerprint, kag hindi di siya naton ma-change. That is why gina-adapt di siya sang court or hindi na mapiki ang aton nga fingerprint. Almost perfect. So, there are some also nga ginagamit ang witness, pero pwede na siya mapiki or pwede mo siya lain-lainon ang storya. Except nga kung ang fingerprint na ang pag-istoryahan, waay kagid lutsan. Because sa liwat tungod kay ini tagsa-tagsa sa aton lain-lain, hindi siya naton maislan permanently or hindi siya naton ma-erase. So that would be the three principle of fingerprint. Principle of individuality, principle of permanency, and principle of infallibility. So ang aton nga fingerprints, tagsa-tagsa sa aton lain-lain, miski identical twins, hindi siya naton ma-change, kag hindi siya naton mapiki. That would be the three basic principle of fingerprint. Now let's proceed for the question. There are people who don't have fingerprints. So dermatoglyphia from the Greek word derma for skin and glyph for carving are the ridges that appear on the fingertips, palms, toes, and soles of our feet. No? Sa ginamba ko, ang aton nga mga kamot, ang aton nga mga feet, is different sa aton nga skin, other parts of the skin. So, kaya ridges, natawag na siya nga dermatoglyphia. So, kung wala naman niya fingerprints or the absence of fingerprints, it is called a dermatoglyphia. So, it is caused by a rare genetic condition. Genetic ni siya kag rare lang, jutay lang, laka lang ang may-ara ginatawag nga absence of fingerprints or wala sing fingerprints. Because there are some reasons nga wala sila. Just like I have said, genetic condition or may-ara mo na sa nagapa-under sa pabulong, balaga pabulong tungod sa cancer, sa ginaidom nga bulong, sa mga chemo na bala. So tungod sa dira gakaamat-amat dula ang prints or ang ridges na may-ara sila. So researchers have discovered abnormality in the gene that may be the cause for the development of this condition. So na-discover ni siya ang dermatoglyphia sa Swiss family. Kag dira nagsugod, kag dira na-discover nga may-ara gid gali tao nga wala fingerprints. For the absence or mutilation of fingerprints. Again, ang dermatoglyphia is characterized by the absence of fingerprints. It is caused by the improper expression of the protein. The condition has been called immigration delay disease by the researchers describing it, because the congenital lack of fingerprints causes delays when affected persons attempt to prove their identity while traveling. Kung sa nambal kung matagina, ginagamit ang aton nga fingerprints sa pag-travel or ang sa mga ID na ginabutangan na, sa mga passport. So, ang dermatoglyphia, ginatawag mo siya immigration delay disease tungod kay amo ni siya ang gapa-delay nga hindi ka dayon makalakat kundi mo gusto magadto or makadto sa ibang nga bansa tungod kay basi may ginadlanganan ka tungod nga ang wala ka sing pagkita gid nga fingerprints or ang imo basi mga papilis kin piki mo. So amo na ang aton fingerprints is one way to prove again kung sino gid ta. Now, so ano ang matabo iya
Nga example ang kawatan niyo wala fingerprints or ang nakimo sang crime wala fingerprints. So wala Japon laganan ang gahimo sang crime kung pisa ng aton mga investigator. So there are fingerprints or bacteria. Researchers from the University of Colorado Boulder have shown that bacteria found on the skin can be used as personal identifiers. This is possible because bacteria that live on your skin and reside on your hands are unique even among identical twins. These bacteria are left behind on the items we touch. Kung wala a fingerprint, amo ni siling nga may araaman bacteria. So tagsa-tagsa sa aton lain-lain ng bacteria. Example ng nagkadto ka bisa again liwat sa halin ka sa inyo balay. Ang iya ka kuring nga bulbul nagupod sa imo. Di nangawat kabi. Di sa pagkawat mo to, may nabilin to nga iya ka kuring nga bulbul. Din wala labot sa iya ka kuring may ara ka man to nga ang imo nga balhas, ang imo nga laway, pwede na siya nga gamiton as evidence. These bacteria can be used as a type of fingerprint because of their uniqueness and their ability to remain unchanged for several weeks. Bacterial analysis could be a useful tool in forensic identification when human DNA or clear fingerprints cannot be obtained. Wala Japon laganan ang mga criminals. So, amo na siyang ginatawag nga tracing of evidence. No? Kaya hindi man lang fingerprints ang pwede, may mga bagay man. Example, nabilin ang mga bagay nga ano mo, sapatos mo. So, muna, basta pisan lang ang manog investigate or ang investigador. So, that would be my topic about fingerprints backgrounds, concepts, and principles. Let's proceed for the next discussion. May I request Mary Kay N. Ponce to continue the next part of our topic, which she will tackle the fingerprint patterns and techniques. Alright, future criminologists, I hope you've learned a lot about the basic principles and the background of the fingerprints. And for the continuation of this topic, I will going to discuss about the types of fingerprint patterns. But before that, I will going to introduce myself again. I am Mary Kay Ponce, a BS Criminology second year student of STI West Negros University. And I am currently Agent 2 of the Junior Forensic Investigator Society. Okay, I have some questions for you first. Have you ever wondered about those lines in your fingers? Ang mga wave-wave na pala sa fingers nyo, gakatingala man ka mo nga, halang ako na inyahaw, ang kaya tuto to yalain man haw, gaka-wondered man ka mo na. Like when you look upon your fingers, you can see different kinds or different patterns in each. Well, each of the patterns that you can see upon your fingers has a different meaning. And at this moment, listen and find out what kind of patterns do you have in your finger as I will discuss about the types of the fingerprints. Okay? First pattern we have is the arches. The arches occur in about 5% of the encountered fingerprints, meaning rare gini siya nga makita nga patterns mismo. The ridges of the finger run continuously from one side of the finger to the other and make no backward turn. So if you have a pattern, arches pattern sa inyong fingerprint, luckily you are belong into the 5% nga gaka-encountered ang amo ni nga prints. So, what do arches looks like? Lanton tabi kung ano ginisa nga pinaka-rare ginisahaw. Okay, arches begins at one side of the finger. The ridge then cascades upward slightly.
It almost resembles a wave out on the ocean, and then the arch begins its paths on the other side of the arm. And always keep in mind that arches do not have a delta. So amo ni sa ang tsura sang sang arches, sang arch na pattern. So nakita nyo sa pag-describe pa lang, doga wave lang siya bala from one side to another. Wave lang siya. Kag always keep in mind nga ang arches is wala delta. Basically, ang arches, amo ni isang pinakapos lang i-find out or i-fingerprint, i-examine mo sa fingerprint kay once may nakita ka sa isa ka fingerprint nga wala delta, automatically arches na nasa. Then there are two subtypes of arch patterns. First is the plain arch, and second is the tented arch. Okay, this picture represents the plain arch. Plain lang gid saya, like gaamo lang na sa plain lang sa like gamay lang ang iya nga pag-wave. Gamay lang ang wave out sang iya nga pattern. Unlike from the tented arch, gapasaka gid saya, like ara gid bala nga ang iya nga wave out mismo is kataas, unlike sa plain arch. Okay, I have a question. Natawan niyo inyo mga fingers, natawan nyo. Kakakita man kamo ayhan arch inyo? Then kung ara, luckily, dilong ka to sa 5% ka may ara arches sa ilang pattern, sa ilang fingerprints. Next pattern we will discuss is the loops. This can be seen in almost 60 to 70% of the fingerprints that are encountered. Mostly loops, gakakita tani sa mga women, sa mga babae. Mostly patterns, gina sa mga babae, loops ginasa. So, what do loops look like? Nataon ta. Okay. The ridges in loops make a reverse turn but they do not twist. This imprint on the fingerprint is identical to the reverse picture we see in the mirror when looking at ourselves. If the arches has no delta, there is only one delta into a loop pattern. So this is the loop pattern. Kung kagina sa arches, isa lang gid sa ka-wave out, subong sa loop pattern, may ara sa tuod pero ara siya sa kilid, and then ari pala ang gina-point out ko subong sa mouse, amo ni sa ang delta nga ginanamin ko. Di ba na-notice nyo man gina sa arches, wala iya amo ni nga triangle. Wala iya amo ni sang delta. Wala amo ning arches, pero kung sa loop, may ara isa kabilog. Okay, kakakita niya. Okay. So, we have three subcategories of the loops. First, we have the radial loops, ulnar loops, and the double loop whirl. Okay, first we have the radial loop. The radial loop identifies nga radial loop gid na sa if the delta, ang ari if the delta ga-face towards sa aton nga thumb. For example, amo ni sabing print, amo ning print. Ang iya delta diri dampe gapakadto. Meaning, radial na sa. Kay once nga ang delta ara dampi sa may thumb, amo na sa ang signifies as a radial loop. Then the ulnar loop. As you can see, di ba, different sides sa. Once nga ang delta mismo ga ari di dampeg, do ga forwards ga face towards sa little finger, which means ulnar loop na sa. Hindi kita magtalang sa radial kag ulnar loop. Once kakita ka loop pattern, diretso ka lang sa delta, then kung ara sa dampi towards sa thumb ta, meaning radial na. Kung towards naman sa aton nga little finger, meaning na sa ulnar. Then the double loop whirl. This is the double loop whirl. As you can see, loop man siya. Kay pareho sila patterns, pareho sila sang patterns sa direo. Galing lang ang kinalain is naging whirl siya kay duwa iya delta.
Miss nga naging loop na siya kay whirl man, di ba? Kay doble sa ang iya delta. So, basically, this kind of loop can be known as whirl kay tungod duwa iya delta, pero pag sa iya pattern di as you can see do loop gid saya. So natunga-tunga siya sa double loop whirl, natunga-tunga siya sa loop or either whirl. Pero amo ni sa ang tsura sa double loop whirl, duwa tuod iya delta. Pero ang iya pattern niyo, ang sa Korean nibla, is looks like a loop. Okay. So next pattern we have is the whirls. As you can see, this can be found in about 25 to 35% of the fingerprints that are encountered. So kung ang loops is mostly girls ang may-ara pattern nga amo na, whirls is mostly lalaki, men ang may-ara amo na nga patterns. So ano yan tsura ko whirls? Okay, as you can see in the picture, some of the ridges in a whirl do not do at least one circuit through a turn. So meaning gapabilog sa kung gina ang arches gapa-wave lang, ang loops sa side ang wave ya kag may delta sa kilid, ang whirl naman niya is gapabilog do gapa-circle sa those circuit through a turn. And moreover, any pattern comprising two or more deltas will become a whirl. So as you can see, gina sa loop, isa lang dyan ang iya delta sa kilid. Pero subong sa whirl, we have two deltas. Ariyo. Amon isang delta sa piyak, then amon isa ang delta sa left kag sa right. Okay. So always keep in mind para matandaan tagid nga kung ano na sa klase nga fingerprint pattern. First, ang arches wala delta, there is no delta. The loops has one delta, and for the whirl has two deltas. So always remember tagay na. Then there are three subgroups of whirls. First is the plain whirl. Ari sa plain whirl. Just plain lang gid saya ang mostly ang delta yan is medyo tupong kag is lang gina circuit through a turn sa may center ya. Then the central packet loop whirl. This is the central packet loop whirl like classified as loop man siya pero mostly naging whirl siya kay tungod sa iya pattern sa tunga. And then, syempre, duwa iya delta. Pero as you can see, do may pagkaano sa do may pagka-loop sa. Pero basihan mo siya, mismo sa delta, naging whirl siya. And then we have the accidental whirl. This, for the last picture, do kagamo sa klase nga whirl, pero amo na gintawag siya nga accidental whirl. Pero as you can see again, there has a two delta. Duwag yapon iya delta. Just that ang iya nga pattern sa tunga is do medyo gamo. Amo na naging accidental whirl siya. Okay, just always remember nga ang arches has no delta, loops has a one delta, and the whirl has two deltas. So let me ask for you, mamangkot ka sinyo, ano ayhan nga pattern na ngara sinyo kamot? Na-distinguish yun ayhan? Kung may loop kamo, arches, or whirl, natawan nyo sinyo kamot. Okay. So, on the previous discussions, you've learned about fingerprint identification backgrounds, concepts, principles, and patterns. At this moment, I would like to ask your full attention because for the next lesson that I will going to discuss, this is the most important thing about dactyloscopy, in where this thing could help upon investigation in a crime scene and can help a lot upon evidences that where it can be presented into the court. And this is the fingerprint development and taking techniques. So we're going to proceed to the categories of fingerprints.
First, we have the latent prints. Second is the exemplar or known prints. And the third is the plastic or patent prints. Okay, first we have the latent print. A latent fingerprint is the reproduction of the friction ridges of the finger on an object by means of perspiration, oils, or other contaminants that coat the surface of the ridges when a finger touches an item. Because a latin print amo ni saan kakakita ta sa mga ginakapitan ta nga bagay, for example phone. As you can see, ang phone nyo bala kapyute nyo, kag ipasuga nyo, ibutang nyo sa suga. May makita ka mo dayon nga latent print, fingerprint nga kung diin amo na sa ma-classify as latent print. Latent print classifies as cannot be easily seen by our eye. Diba? Ang aton phone, hindi ta makita nga, uy, may latent print ta dayon. Need ta pagidgyasugaan para makita ta na. Because it is not easily seen by our eye. And also, latent print can be erased easily. Try nyo, di ba, sa cellphone nyo, kita ka mo da mga latent prints nyo, tapuin nyo, kay makakas na dayon. Kay di ba, sa gin-discuss ni Ma'am Yoriti sa kagina, nga maski nga bagay kapitan nyo, may makabilin nga prints, and then, pwede lang gid na siya ma-erase gid. Kay, because oil malang nasa mo kag perspiration mismo sa inyo mga fingers. So, always remember that latent print is cannot easily be seen in our eye, and also it can be easily to erase. Detection may require the use of forensic technology because ang latent print is dali lang mapanas, kag ang latent print is hindi mayo makita. We need to apply detection so that makuha naton ang amona, ang certain nga latent print nga makita naton sa crime scene. For example, sa isa ka crime scene, di butang ta may nagbunanay. Ang nagbunanay, butang ta ang gamit is kutsilyo. Ang handle ka kutsilyo, possibly 100% may latent print yun na alangan bunon niya sa hindi sa handle ya gamiton sa may taliwi. Siyempre, sa handle ginaya, possibly ang culprit, ang suspect, mismo ara na daiya fingerprints, mabili na sa, di ba, hindi na siya makita. In order to detect that, we need to use first the alternate light source. Ginadetect na sa ginapangita through light source because nakita na sa if butangan ta sanag. Kay para bala ma-easily to detect ta siya. And then second is the chemical development through powder dusting. We need to apply powder dusting to see of our naked eye and also maging visible sa nga para bala ma-present ta sa into the court. Because if pabayaan ta lang sa, may possibly nga ma-erase na. But if we were going to put some powder dusting, ma-preserve ang iya nga prints. Third is the spraying of nihindrin. For the spraying of nihindrin, it is basically ginayusa for the papers. For example, the documents, putang tabi may nagkuha or may nangawat sang documents, pwede na siya makita ang mga latent prints da by the spraying of the nihindrin, and also ginapamala na siya sa photo dryer. Then the last, for the detection of the latent print, we have the iodine fuming or soaking in a silver nitrate. Iodine fuming or soaking in a silver nitrate usually used nisa sa mga tela like handkerchiefs, mga bayo, amo ni sa ang gina-apply. So for the latent print, always remember it is not easily seen by our eye and it can easily be erased. Okay. Next, forensic scientists use different techniques for porous surfaces such as paper and non-porous surfaces such as glass or metal or plastic. So what I have said kagina, for the porous surfaces such as paper,
may ara siya ni hydrin ang ginagamit. For the non-porous surfaces, amo na siya ang black powder ang ginagamit. For the non-porous surfaces, require the dusting process where the fine powder and brush are used, followed by the application of transparent tape to lift the latent fingerprint on the surface. Hindi na sa siling nga porket nabutangan mo na sa powder. O, di ba? Example, sa isa ka latent print nga makita mo sa isa ka bagay, butang ta sa baso. Butangan mo na or pangita mo using the alternative source of light. And then, if nakita mo na, need mo gina siya butangan powder dusting para maging visible sa. And after that, hindi na sa siling nga kung nag-visible na, pabayaan ta lang na sa kay because gani, mas kinabutangan na sa powder dusting, may possibility gid nga ma-erase na sa. So, in order to preserve it in a better way nga pwede tama present sa court, we need to use the transparent tape to lift the latent fingerprint of the surface so that wala labot nga mas reserve sa may ara taya nga maebidensya mismo mapakita sa court nga ang amo na fingerprint nga amo na nga latent print nakita mismo sa isa kabutang sa crime scene. So that is the importance of the latent print and kung paano siya kwaon. For the next slide, we have plastic or patent prints. Plastic or patent prints impressions left in a malleable substrate such as wax or putty which retains an image of the friction ridge arrangement. If kagina sa latent print, it cannot be seen easily with our eye and it can be erased immediately. Plastic or patent print is different because plastic or patent print can be easily seen with our eye and hindi siya dali-dali mapanas because the image of the friction ridge retains within the object. So, paano sa mabalaan if plastic prints or patent prints ang nakita nyo mismo sa crime scene? We can know if that is plastic prints or patent prints if the latent fingerprints impressions that are found on soft material such as soap, cement, or plaster. For example, sa isa ka crime scene, nagbunanay to. Ti ko magbunanay, damo, ginaya dugo. Ti, butang tabi na duguan, naduguan imo kamot, kag manghinaw ka para kumbaga wala be traces of evidence. Kag para wala evidence nga ikaw ang nagbuno. Tinang hinaw ka, without knowing sa pagpanghabon mo to, may nabilin nga plastic prints. Amo na sa ang plastic prints. Gakabilin ang impressions ng imo nga ridges found out on a soft material. Then we have the patent prints. Patent prints found out in the chocolate, paint, or ink. Even the blood. Ang mga prints nga gakita sa crime scene, butang ta mga palm or fingerprints da sang iya ka blood be or halin sa dugo mismo, that is what we so call the patent prints. So, always remember the difference of the latent and plastic or patent prints, okay? And last, we have the exemplar or known prints. The fingerprints deliberately collected from a subject. It is the intentional reproduction of the friction ridges of the finger into a fingerprint card, which means this kind of prints is intentionally ginakwa mismo either sa victim or sa suspect. Because ang purpose na, if makita or if makakita latent print or plastic or patent print mismo sa crime scene, we will know, we will going to investigate if kay sino na sa ayhan. Either iya ka victim or iya ka possible suspect. That's why it is important nga kinahanglan ta magkwa exemplar or known prints sa taga-crime scene because para may ma-compare ta, may ma-investigate ta kung sino ayhan ang suspect sa amo na nga crime scene. It is not only for the suspect but also for the victim because what if ang nakuha nga prints is iya ka victim, hindi iya ka suspect? Pwede man sa magamit as
evidences man nga kung pagabi butang ta sa suicide. Kung nag-suicide dabi ang victim, nagkuha sa konsilyo kag ginbuno is iya lawas. Though wala suspect kag ang fingerprint nga makuha da is iya ka victim, then it could be possible nga makabulig na sa investigation nga kung diin ang crime gali nga na-commit is suicide. For the next slide, we have the real fingerprint impressions. Impressions on the finger bulbs with the use of printing ink on the surface of the paper. This is very important because not only iya ka suspect ang makita nga latent print or plastic or patent print sa isa ka crime scene. Maybe or there's a possibility nga iya ka victim. For example, nag-suicide da ang isa ka taho. Without knowing, ang nakita nga latent print mismo sa kutsilyo is iya gali ka victim. Kung diin, mabalaan sa case ang crime nga suicide na, it's because ang kutsilyo nga prints nga makita is iya mismo ka victim. And the purpose of the real fingerprint impressions is to classify if kung ano ayhan or kay sino ang mga nakita nga prints mismo sa crime scene. Also, as you can see, there's a method within taking the real fingerprint impression because as you can see at the fingerprint card, at the first row and second row is lain ang pagkuha, sine, and for the last row, lain man ang picture. Which means there's a classification in taking the real fingerprint impression. So we will discuss that for this slide, method of producing real impressions. Sa kakakita nyo kagina, sa first and second row is daw bulb siya, is daw gapa square siya, and then for the last row is daw plain lang gid siya. It's because the method of producing real impressions have two methods. First is the plain method, and then the second is the roll method. The plain method, here is the first picture. Amo ni sang signifies as plain method. Just as plain nga ibutang mo ang imo blakamot like this. Ibutang mo sa mismo, ang tip gid mismo, ibutang mo da, and then press mo lang sa card, and then amo na sa ang plain method. Unlike sa roll method, needs mo pa sa ang fingers mo bla mo ne i-roll mo siya mismo, amo na nga naga square di siya ho. And then taking of the roll method is kinahanglan nga may guide ni simo like examiner or ang naka-assign da. It's because sila ni ang mag-guide simo kung paano makuhaan plain or roll method. For that fingerprint card, it is very important nga tanan-tanan mo nga fingerprint is makuhaan halin sa roll method left or right hand, then plain methods, it's because para ma-identify kag mabalaan ang mga latent print nga makita sa crime scene kag ma-distinguish if imo na ayhan as a suspect or as a victim.
Next is for those fingers with stiff surface skin, coarse fingers, and fingers suffering from dermaphysis. Wrap fingers in a steam towel for several minutes, then impress. In this case, we need to do this because for those fingers who have stiff surface skin, ilang friction ridges is double na sa. That's why if we will going to do the real impression without doing this, without wrapping their fingers in a steam towel, may possibility nga hindi mabasa mismo ang patterns nga ara sa ila fingers kay magwa na sa madamol na sa like naging black all lang na sa. In this case, somewhat denser ink and somewhat weaker impressing will be better. In this case, jutay lang nga ink ang aton nga i-apply kay para maging balanon siya. Because if we will going to use damo nga ink aton mabutang, may possibility nga ang amuna hindi mabasahan as we apply that in our fingerprint card. Next, fingerprinting in dead or of dead humans. Only coroner or medical examiner is allowed to examine the dead body and also to examine or to take their fingerprints. Even though you are a fingerprint examiner, only the medical examiner is allowed to get the fingerprints of the dead human. Fingerprints of that humans may be obtained during an autopsy. It is not only for those victim nga buhi ang kuan real impression, but also for those victim nga patay. Because if you are involved within the crime scene, patay ka man or buhi, kuan ka gina fingerprint real impression because as what I have said kagina, magamit gid na sa naton para sa pag-investigate sang amona nga case. For the last slide, fingerprint impressing technique for a dead body. Wipe out fingers with a piece of gauze containing alcohol if they are stained. May ara case nga ang mga dead bodies, may mga dugo pa na ilang kamot like syempre, patay kabi na ang mga dugo naglapta, labi na sa imo kamot, need mo gid anay trapuhan sang alcohol na kay para mabalanon ang print or ang pattern sa imo kamot later on. In case where satisfactory roll impression are not obtained by ordinary impressing technique, of course, sa pag-rolling method, may ara ta ginatawag or may ginasunod ta nga way. Of course, hindi ta na mahimo sa patay. Syempre, hindi na sila daan ka tindog, of course. Kag isa pa, hindi na sila nga ay i-left ta ni galian na yo direta i-roll. Dapat plain lang gina sa nga pagkuha. Kag may ara na sa nga materials nga ginagamit for taking the dead body fingerprint impressions. The impression shall be cut to a proper size and impressing shall be made unto it using such aid as a fingerprint taking palette for a dead body. So in this case, for taking a impressing or fingerprint impressing technique for a dead body, it is important also para mabalaan taman mismo kung ano ang case sang amuna nga crime. And that's all for dactyloscopy. I hope you've learned a lot within our lessons, and if you have some questions, clarifications, just take it down into your notes because we're going to answer that later. Thank you so much, future criminologists. Never stop learning, aim higher.